नमस्कार। केबे रंगतुलीर संबोहन तो केबे कहानी भितर कहानी खोजुवा गल्प नायक, केबे पुणी कवितार आमंत्रण रे विभोर जीवन और जगत को बंचुवा निरुता मनीषटीए से। चित्र हेउ कि कहानी, कहानी हेउ कि कविता, सबुठी से जड़े विभोर शिल्पी गगन स्वाई। गगन स्वाई जड़े दक्ष प्रशासक, जड़े संवेदनशील गाल्पिक, कवि और चित्रकर। आज तांकर जन्मदिन रे रचना रे विशेष प्रतिवेदन शब्दचित्र रे गगन को आपण मान को हार्दिक स्वागत करुची। लिफ्ट लागिबाकू डेरी अछि, निर्माण कार्य सरी नाही, पहाच चढ़ी चढ़ी थकी पड़ुची, कंक्रीट छात ठिया होईची डेंगा डेंगा पिलार उपरे। तृतीय फ्लोर रु चतुर्थ फ्लोर को जीवा पाई जो पहाच तैयारी होईची ताहा आर्किटेक्ट रो प्लान और डिजाइन अनुଯାयी मिस्त्री तैयारी करि नथिबारु विरक्ति प्रकाश कली। चतुर्थ फ्लोर रु पहाच देई चढ़िकी गला बेले छातरे मुंड बाजुछि। पहाच गुड़िकर ओसार खूब कम, ताकू भांगी आउ थरे तैयारी करिबाकू पड़िबो। जेतेबेले कांथ सबु उठी जिवो, प्लास्टर होई जिवो, कवाड़ झरका ग्रिल रे रंग लागि जिवो आउ कांथरे डिस्टेम्पर, सेतेबेले सुंदर देखा जिवो निश्चय। बाहरे सिकुलार हुक रु पानी कखारु नहेले सरू सुतारे 5-7टी कंचा लंका, गोटे लेंबू और मंदार माल झुलिबो प्रवेश द्वार पाखरे, कहार नजर लागि जिवो। तृतीय महलारू चतुर्थ महला को गला बेले पहाच कोणरे बाल्टी, टीण, मग, झाड़ू, भंगा इटा, चूनगुंड पड़िथिबा देखिबाकू पाइली। सेठी भी पड़िथिला 2-4टा डियासिली डबा। खोली देखिली कौन अछि, से भितरे थिला अद्भुत गोटे जिनिस, जेमिति जीवन थिला सेतिरे। हुए तो 4टी भाइरस संगे संगे दृश्यमान हेले, निजर आकार वृद्धि करिबाकू लागिले। एते द्रुत गति रे सेमानकर अभिवृद्धि होउथिला जे हुए तो तांकर आकार 4 महला को व्यापी जिवो। तापरे दिग्बलय ओ आकाश। तुरंत दियासिली डबा सबुको एकाठी करी लगेई देली निया। एतर किछि परिमाण रे आश्वस्त हेली, टळीगला केते बड़ विपद। चतुर्थ महलारू तळ महला को ओल्लै आसुथिली। जोटी पहाच शेष होईची सेठी गोटे कोण को गच्छित होई थुआ होईची छिंडा दौड़ी, छोट छोट काठ पटा, नड़िया कता, सड़ई और टुकुरा टुकुरा कागज। सड़ई रे भी सेई भाइरस तुरंत बढ़ी जिवे, समस्तंक क्षति साधन करिवे। उद्वेगजनक परिस्थिति सृष्टि हेबो। साइरन बाजिबो, निया लिबा गाड़ी पहुंचीबो, पुलिस मिलिटारी पहुंचीबो, सांबादिक और फोटोग्राफर, नाना कथा होई पारे। मुळु माइले गला। जेते कागज टुकुरा चारिपटे पड़िथिला सबुको सड़ई भितरे पुरेई निया लगेई देली। एथर तळ महलार बेडरूम रे थिबा केतेक गुरुत्वपूर्ण कागजपत्र धरी पळेई जिबा उचित हेबो बोली भाबिली। नील रंगर लफाफा तकिया उपरे थुआ होईची। काहा पाखरु आसीची, भितरे कौन अछि ग्रीटिंग्स भली मने होउची। खूब चेप्टा, कार ठिकणा लेखा होई नाही, मोहर पड़ी नाही, पोस्टेज स्टाम्प लागी नाही। केमिति ए नुआ घर ठिकणा को आसिला, किए देई जाईची, कौन उद्देश्य, एते कथा चिंता करिवार कौन दरकार। लफाफाटी को खोली देले तो जना पड़ी जिवो आपे आपे। लफाफा गोटे कोण को सामान्य चिरी देबारु से भितरु बाहरी आसिले असंख्य असरपा। बंध भांगी गले नईर स्रोत जेभली भावरे घाईठी बाहरे तीव्र बेगरे घू घू गर्जन करी ठीक सेहीपरी असरपा गुड़िक लफाफा भितरु बाहरुथिले। एते छोट लफाफा 10 बाई 8 इंच, अथच एते संख्यक असरपा। जो बेगरे एवं जेते संख्यक असरपा प्रति सेकेंड रे से लफाफा भितरु बाहरुथिले, सेमानकर संख्या हिसाब रखी पारिले लक्षाधिक हबो। लफाफा भितरे विस्मयकर उत्सटीय अछि निश्चय। असरपा मानक रहिछि असरंती भंडार। सेमाने सबु प्रकृति असरपा नुहंती। असरपार 3 भागरु भागे हबो सेमानक साइज। आकृति लंबालिया न होई गोलाकार। पिठीटी कइछ पिठी भली टाण और मसृण। पिठी और पेट जेउठी मिसिची ताहा ताଳ बाहुंगार धार भली कंटालिया। 100 रु ऊर्ध्व गोड़ थिबो निश्चय, नहेले एते बेग कोठु आसीबो। गोड़ गुड़िक खूब छोट होइथिबो, सेइथि पई बाहर को दिसु नाही। एमिति लागुथिला जेमिति एमाने सबु कोनसी भी लोकर आखि
କାନ, ପାଟି, ନାକ ଏପରିକି ଲୋମକୂପ ଦେଇ ଦେହ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବେ। ଅସ୍ଥି, ମାଂସ, ମେଦ, ଚର୍ବି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ପାଇବେ ଖାଇଯିବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କଙ୍କାଳ ପାଲଟିଯିବ ଜୀବନ୍ତ ମଣିଷଟେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ଘଟୁନଥିଲା। ଲଫାଫା ଭିତରୁ ବାହାରି କିଛି ବାଟ ବିଜୁଳି ବେଗରେ ଆସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନେ। ଏହି ଅସର୍ପା ଭଳିଆ ଜୀବମାନେ ଲଫାଫା ଭିତରୁ ଶୂନ୍ୟତାରୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ଆବିର୍ଭାବ ହେଉଥିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାଙ୍କର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇ 50 ପଇସିଆ କଏନ୍ର ଆକୃତି ଧାରଣ କରୁଥିଲା। ଲଫାଫା ଭିତରୁ ବାହାରି ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କିଛି ବାଟ ଆଗେଇ ଯାଇ ଉଭେଇ ଯିବା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ଏହା ବିସ୍ମୟକର ମନେ ହେଉନାହିଁ କି? ଏମିତି ନାଁ ନଥିବା କୀଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପୁଣି ଉଭେଇ ଯିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯେତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଏମାନେ କେବଳ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଅଜଣା ଆତଙ୍କ ଜନ୍ମେଇଥିଲେ। ଆଖି ଖୋଲି ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଲଫାଫାର ରଙ୍ଗ ନୀଳ ନଥିଲା, ଭିତରେ ଗ୍ରିଟିଂସ ବି ନଥିଲା, କିଛି ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ଅଦ୍ଭୁତ କୀଟମାନ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲା ପରେ ଲଫାଫାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଧୂସର ପାଲଟିଗଲା। ସେ ଧୂସର ଲଫାଫାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲି। ଏଥର ନିଆଁ ଆଉ ଲିଭିଲା ନାହିଁ। ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିଲା ତଳ ମହଲାରୁ ଉପର ମହଲା ଯାଏ। ଧୂଆଁରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଉଥିଲା ଆକାଶ। ସବୁଠି ଖାଲି ନିଆଁ ଓ ନିଆଁ। ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଠି ଥିବ ପାହାଡ଼ ସମାନ ଗୋଟିଏ ପାଉଁଶ ସ୍ତୂପ। ଆସିବେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ, ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଚାଲିବ ମାଟି ଖୋଳା। ପ୍ରଥମେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ କଂକ୍ରିଟ ପାହାଚ, ତଳକୁ ତଳ ଅନେକ ପାହାଚ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗର ଲୌହ ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ପୁଣି ପାହାଚ, ପାହାଚ ତଳକୁ ଅନେକ କୋଠରୀ। କେଉଁ କୋଠରୀରେ ଅଛି ଗୃହକର୍ତ୍ତାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ଶୋଉଥିବା ହୀରା, ମୋତି, ମାଣିକ୍ୟ ଖଚିତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଲଙ୍କ, ସେବାରେ ନିୟୋଜିତ ଦାସ ଦାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିମା, ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସିଂହ ଓ ବ୍ୟାଘ୍ର, ଶୟନକକ୍ଷର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଝୁଲୁଥିବା ପଞ୍ଜରୀରେ ଶୁଆକୁ ଗିଳି ପକାଉଥିବା ନାଗ। କେଉଁ କୋଠରୀରେ ଅଛି ପରଲୋକରେ ଗୃହକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ସମୂହ ଓ ଆସବାବପତ୍ର? କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁଠି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଜହ୍ନ ରାତିର କବିତା, କବି ଶ୍ରୀ ଗଗନ ସ୍ୱାଇଁ। ଥରେ କହିଥିଲ ତମେ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ଗପିବାକୁ ଜହ୍ନ ରାତିରେ। ଥରେ କହିଥିଲ ତମେ ଖୁବ୍ ଇଚ୍ଛା ଗପିବାକୁ ଜହ୍ନ ରାତିରେ। ଅଧୁରା ରହିଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ଜାରି ରହିଛି ଖୋଜା ଚିରକାଳ। ମେଲି ଦେଇଛି ଜହ୍ନ ଜୋଛନାର ପସରା, ବର୍ଷୁଛି ତାରା ଫୁଲ। ତୁମେ ଆସ, ଶୁଣେଇବି କବିତା ସାରା ରାତି। ଜହ୍ନ ଏମିତି ଢାଳୁଥାଉ ପ୍ରେମ ବିରତି। ଝର୍କା ବାହାରେ ନଈ ଓ ଜହ୍ନ ରାତି, ସୁନସାନ ପୃଥିବୀ, ସୁନସାନ ଆକାଶ, ନିଶାଚର ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମିଳିତ କୋରସ। ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଏକା ଏକା ବିଭୋର ଈଶ୍ୱରୀ। ଏକୁଟିଆପଣକୁ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ତ ଅଛି କେହି ଜଣେ ଦୂରେ ଦୂରେ। ଏ ଭାବ ନ ସରୁ, ଏ ପ୍ରୀତି ନ ସରୁ, ଏ ପ୍ରେମ ନ ସରୁ, ନ ପାହୁ ଏ ମଧୁରାତି। ରାସ୍ତାରେ ବିଛେଇ ଦେଇଛି ସ୍ୱପ୍ନ, ବିଛେଇ ଦେଇଛି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ, ବିଛେଇ ଦେଇଛି ମଲ୍ଲିମାଳତୀ। ଡାକି ବସିଛି ତୁମ ଆସିବ ବାଟକୁ। ଜାଣିଛି, ଜାଣିଛି ଆସୁନାହ ତୁମେ, ଜାଣିଛି ଆସୁନାହ ତୁମେ। ଓଠରେ ତୁମର ଥାଉ ଧାଡ଼ିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଖୋଲା ରଖିଥାଉ ଝର୍କା, ପବନ ହେଇ ପହଞ୍ଚିବି ଯାଇ। ଆସିବି ତମ ଦେହ ଛୁଇଁ, ଆସିବି ତମ ଦେହ ଛୁଇଁ, ରଖିଦେଇ ସ୍ମୃତିର ହାଲକାଏ ବାସ୍ନା। ନମସ୍କାର। କବିତାର ଶୀର୍ଷକ ମଶାଣି ଖୋଜୁଥିବା ମଣିଷର ଆତ୍ମଲିପି, କବି ଗଗନ ସ୍ୱାଇଁ। ସେଦିନ ସକାଳର ସେ କି ଉଡ଼ାଣଟେ ଥିଲା ସତେ, ସେଦିନ ସକାଳର ସେ କି ଉଡ଼ାଣଟେ ଥିଲା ସତେ। ଆକାଶ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ମହାଶୂନ୍ୟର ଅତଳ ନାଭିଗର୍ଭକୁ ଡେଣାରେ ଥିଲା କି ଉଦ୍ଦାମ ଆବେଗ। ଆକାଶରୁ ତାରାଙ୍କୁ ତୋଳି ଆଣିବାର କି ସ୍ୱପ୍ନିଳ ଅଭିଳାଷ।
ଏବେ କିନ୍ତୁ କିଏ ଆସି କହିଲାଣି, ଉଠ ଉଠ ବାପ, ବେଳ ହୋଇଗଲା ବାହୁଡ଼ିବା ଚାଲ। ମାଟିର ଆକର୍ଷଣଠୁ କେତେ ଦୂର ଉଡ଼ିଯିବୁ, ମାଟିର ଆକର୍ଷଣଠୁ କେତେ ଦୂର ଉଡ଼ିଯିବୁ, ଫେରିଆ ଫେରିଆ ତାରି ଉଷୁମ କୋଳକୁ। ଦେଖ କିଏ ବିଛେଇ ଦେଲାଣି ତୋ ପାଇଁ ମୁଲାୟମ ବାଲିର ଶଯ୍ୟା। ଯାଉଛି ଶୋଇଯିବି ଚୁପଚାପ ଏ ଜହ୍ନ ରାତିରେ, କାକର ଭିଜା ଘାସର ଚାଦର ତଳେ ହାଟପଦାର ମଶାଣିରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଢାଳି ଦେଉଥିବୁ ଟୋପେ ଦି ଟୋପା ଲୁହ, ଯେ ଚେରେଇ ଯାଉଥିବ ମୋ ଛାତିରୁ ଅଙ୍କୁରି ଆସୁଥିବା ତୁଳସୀ ଗଛ। ମଶାଣିକୁ ଲାଗି ନଈ ଏମିତି ବହୁଥିବ, ଦୂର ପାହାଡ଼ମାନେ ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଥିବେ, ସହିପାରୁନଥିବା ଲୋକେ ଏମିତି ହସୁଥିବେ, ବହୁତ କଥା କହୁଥିବେ, ସବୁକିଛି ଯେମିତିକୁ ସେମିତି ଥିବ। ଖାଲି କିଏ ଜଣେ କାହାଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ, ଖାଲି କିଏ ଜଣେ କାହାଠାରୁ ଖୁବ୍ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବ।